जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आज भिडियो रे आमे देखिबा 4/7/2025 शुक्रवार लेसन प्लान शिशु बाटिका 3 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पई रहिछि। एही पाठ्य योजना प्रस्तुत करबा समय रे आमे शिशु बाटिकार शिक्षक सहायक पुस्तिका विद्या प्रवेशर शिक्षक सहायक पुस्तिका सहित जो सबू आमर लिटरेसी न्यूमेरिसी किट रही एवं द्वितीय श्रेणी पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तक रही से सबू को नहीं करवा। प्रथमे लेसन प्लान टी लिखा आगु यहीपरि भाव श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री यहीपरि कलम टाणी नेबे। एबे देखंतु ये रही 4/7/2025 शुक्रवार शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान प्रथम पीरियड टी शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी उभय को नहीं करवा। गोल बैठक सर्कल समय एठी आमे स्वास्थ्य और परिच्छन्नतार जांच करवा। विकास दिग अच्छी सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता अच्छी CG4 C4.5 श्रेणी गृह एवं विद्यालय सामाजिक नियम को सकारात्मक भाव बुझे और ग्रहण करेंगे। शिक्षण फलाफल दैनिक कार्य स्वाधीनता एवं निज काम संपूर्ण करिवार दायित्व नेबे। शिक्षण कार्य पिलामानकर नख चुटी पोशाक जांच करी। एथिपाई शिक्षण सामग्री अच्छी नेल कटर एवं पानिया। शिशु बाटिका 3 द्वितीय पीरियड रही मुक्त खेल। एठी आमे शिशु बाटिका कार्य पुस्तिकार कार्य 12 को नेबा। शारीरिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता अच्छी DG1 CG1 C1.1 पुष्टिकर खाद्यपाई रुचि एवं बुझापणा प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी विभिन्न खाद्य श्रेणी खाद्य चिन्हट करेंगे एवं विभिन्न खाद्यर उपयोगिता कुप्रभाव व्याख्या करेंगे। शिक्षण कार्य प्रति धाड़ी थिबा स्वास्थ्यकर खाद्य को गोल बुलाइबा को कहबी। यह आमर कार्य 12 पृष्ठ 23 रही शिशु बाटिका कार्य पुस्तिकार कार्य फर्द अच्छी शिक्षण सामग्री। प्रथम श्रेणी पाई आमे सप्ताह 3 दिवस 4 कार्य करिबा। यह पुनरालोचना रही DG1 मिछिमिछिका HW3 विकास दिग अच्छी आमर शारीरिक विकास पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता अच्छी HW 3.11 CG3 C3.1 विभिन्न कार्यकलाप इंद्रियगत धारणा और शरीर गतिविधि मध्य समन्वय प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल बड़ और छोट गोष्ठी कार्यकलाप समय आवश्यक करुवा साथी मानक साहाय्य करेंगे। शिक्षण कार्य पिलामानकु यू आकार ठिया कराई परिस्थिति आधारित सूचना दे अभिनय करने को कहबी। उदाहरण दौड़ा समय तुम सांग पड़गले तुम्हें कौन कर एथि आमे परिस्थितिर सूचना फर्द नेबा शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी पाई तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता DG2 चाल बुली देखा। पृष्ठ 128 कार्य 21 रु आपण माने पाइबे। पृष्ठ 128 रु आपण माने पाइबे। तत्सहित आमे शिशु बाटिकार तत्सहित आमे प्रथम श्रेणी विद्या प्रवेशर कार्य 21 को करवा। भाषागत विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता अच्छी DG2 ECL 3.5 B CG9 C9.3 दृढ़ भाव में कथबार्ता और अर्थपूर्ण वार्तालाप करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी चित्रर वस्तु को देखि कहिबे एवं सेमानक नाम लिखिबे। शिक्षण कार्य पिलामाने बाड़ी बगीचा बुली देखि आसी शिशु बाटिका पिलामाने कौन देखिले खंड वाक्य कहिबे। प्रथम श्रेणी पिलामाने पूरा वाक्य कहिबे। तापरे आमे प्रथम श्रेणी पिलामानंकु गछ सह फल को गार टाणी जोड़िबा को कहिबा। एहा सेमानकर कार्य फर्दर कार्य 21 पृष्ठ 21 रही। एथिपाई शिक्षण सामग्री कार्य फर्द रही तत्सहित बगीचार चित्र। तापरे शिशु बाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी को नहीं चतुर्थ पीरियड टी करिबा। विषय प्रसंग अच्छी संख्या और परिवेश ज्ञान विकास दिग बौद्धिक विकास पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता अच्छी IL 3.28 CG8 C8.4 कम बेसी परिमाण को चिन्हाइबे एवं व्यवहार करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी पिलार चतुपार्श्वर परिस्थिति और घटनावली सिद्धांत ग्रहण करेंगे। शिक्षण कार्य सबू शिक्षार्थी गोल एवं आयताकृति रंगीन कागज टेबुल उपर नहीं चट्टाण टणा जाइथिबा गोल आकृति बा आयत क्षेत्र आकृति उपर ठिया हेबे। केउ आकृति अधिक संख्यक एवं केउ आकृति कम संख्यक पिला अछंती कहिबे। एथिपाई शिक्षण सामग्री अच्छी गोल आकृतिर हलदिया रंगर ड्रॉइंग सीट एवं आयत चित्र आकृतिर नाली रंगर ड्रॉइंग सीट। शिशु बाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी को नहीं पंचम पीरियड करवा। कला सौंदर्य और सृजनात्मक कार्य विकास दिग अच्छी कला सौंदर्य और सृजनशीलतार विकास पाठ्यक्रमर लक्ष्य दक्षता अच्छी CG12 C12.4 मिलित भाव कलात्मक कार्य करेंगे। शिक्षण फलाफल रचना और कल्पना शक्तिर विकास
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖଡ଼ିକା କାଠିରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ କହିବି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଘର ବାହାର ଖେଳ ଏବଂ ବିଦାୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିକାଶର ଦିଗ ଅଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG1 CG3 C3.2 ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଳନ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହି ରଖି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗାରରେ ଚାଲିବାକୁ କହିବି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଚକ୍ ଏବଂ ବହି। ତତ୍ସହିତ ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି 4/7/2025 ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ଟି ରହିଛି ଭାଷା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ଏହା ଅଛି ଆମର ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ବିକାଶର ଦିଗ ଅଛି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG2 CG11 C11.2। ଏଠି ଆମେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ଲିଖିତ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ଲିଖନ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଅନୁଭୂତିକୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ 3-4ଟି ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଚିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ପୂରଣ କରାଇବା। ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG2 CG10 C10.1। ଏଠି ଆମେ ଡିକୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପଠନ ଏବଂ ଲିଖନ ଅଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ଲେଖିବେ। ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 4 ପୃଷ୍ଠା 16ରୁ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା ପାଠ 3 ଚାଲ ଘର କରିବା। ବିକାଶର ଦିଗ ଅଛି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG2 CG11 C11.2। ଏଠି ଆମେ ରିଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଲ ଫଳା ଏବଂ ଳ ଫଳା ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଠନ ଏବଂ ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲ ଘର କରିବା ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ଳ ଫଳା ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଲ କରିବେ ଏବଂ ଲ ଫଳା ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବେ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଗଣିତ ପାଠ 4 ଦଳ ଦଳ କରି ଗଣିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG3 CG8 C8.1। ଏକାଧିକ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି ବସ୍ତୁକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଏବଂ ଉପଭାଗରେ ସଜାଡ଼ିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ 10-10ଟି 12-12ଟି କରି ଗଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ 10-10ଟି 12-12ଟି କରି ଗଣିବା ଶିଖିବେ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଚିତ୍ରରେ 10-10 12-12 କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଠେକୁଆକୁ 10ଟି ବା 12ଟି ପଥର ପାର କରାଇ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଦେବା। ଏହା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା 26ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 5ର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG3 CG8 C8.1। ଗୁଣାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି ବସ୍ତୁକୁ ଭାଗ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଗଡ଼ିବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ପୃଥକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 31ରୁ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ପରିବେଶ ପାଠ 3 ଚାଲ ଘର କରିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG3 CG7 C7.2। ପ୍ରକୃତିର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଘର କହିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଲେଖିବାକୁ କହିବି। ଏହା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସର ପୃଷ୍ଠା 27ର 11 ନମ୍ବର ଅଟେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଖେଳ ଅଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG1 CG3 C3.2। ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହି ରଖି ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗାରରେ ଚାଲିବେ। ଯେପରି ମୁଣ୍ଡରୁ ବହି ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଚକ୍ ଏବଂ ବହି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ।
जदि आपणମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କାମରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।